महुफेणाटा देख कौ प्रकार महुफेणा है देख ये सीढ़ीटा पाखे पाखे ना महुफेणाटा। तो हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मु विक्रम आपको स्वागत कर ब्लॉग रे आपन देखि पार जमी भाई मोर अलग प्रकार हालत पूरा है झाड़ नाले पूरा पोती है तार कारणटा हूँ आम डिबा आज आसलु सर्ट भिडियो बनवाई आम गाँ मुंडिया साइड रे रोड को ता पूर्व देखी दूसरी हूँ मुंडिया रोडटा जोटा आपने बहुत थर देखी थे डिबा बर्तमान ये अच्छी आ भाई मोर हालत पूरा देख पूरा झाड़ पूरा है झाड़ बहुत थप थप हो पूरा झाड़ पूरा हालत पूरा खराब अच्छी आमर सर्ट भिडियो 8-10टा खंडे बनी जाइए ना कि ओके रेडी हाँ आमर बनी जाइए आपन जाकि चेकआउट करेंगे सर्ट रे। तो लंग भिडियो करार कारण हूँ ये पहाड़ उपर आमर गोटे टांकी अच्छी जोटा आमर यहाँ बहुत बड़ टांकी जोटा सब पंचायत रे हुए। तो से टांकी उपरको जावाई प्लानिंग टी है सीतुर मोर सीतुरी गाड़ी अच्छी डिबा ये अच्छी मु अच्छी तो सहीटा बहुत उच्चारे अच्छी से गोड़ हाथ थरुची उपरको जावाई। तो मुझे कहली सर्ट भिडियो कर निहाती गोटे लंग भिडियो करदे चैलेंज गोटे एक्सेप्ट करा से भावुँ 200-250-300 फुट ऊपर हम बोधे भावुची किंतु मु कन्फर्म नुह। तो चलतु ट्राए करिया से ऊपर को जीवा देखिबा से ऊपर केते बार आमे चढ़ी पारजु कि पूरा ऊपर पर्यंत जाई पारजु। तो डेरी न करी वीडियोटा ये स्टार्ट कर जो मैंने नुआ आसो चैनल को सब्सक्राइब कर सहित लाइक कर सांग मान सहित टिके शेयर कर दिबा जीवा हां तू तळे छिया ना ऊपर को जीवु तो माने कोडी जो आमे ऊपर को जीवु आ मु भी जाई ऊपर को जीबी ऊपर को जाई परबुनी हां जाई परबी हैं जाई परबी। तो चलो डिबा तो कहती जीव बोल कि देखिया को जाय से जाई पारजु ना न जाई पारजु आ सितु जीव कि नाही मु जानिनी भले हर सितु जीवु से जो टांकी ऊपर को पूरा हैं जबरू ना जबरूनी जबरू। तो चलो चैलेंजटा गोटे एक्सेप्ट हो से ऊपर को आम कौ पर्यटन कहीं मुझे गोटे थर आसी अधा जाए जाइए माने आ ऊपर को जाई पाइलिनी कहीं गोड़ हाथ भाई थरला अलग प्रकार थरला अधा माने से कौन है कौन है से आप गले ही आप देखिले ही जानीपारे मुझे कहीदेटा ठीक न। चलो लेट्स गो चलो फाइनाली आम आसिक पहुंची गलु से टांकी पाखे आर उच्चता भाई आप देखिए कौ आड़े लंबी तलु आरंभ ऊपर शेष उच्चता देख ये केते फुट होता मु तो अनुमान करी पारनी आप कमेंट बॉक्स में निहाती कहे सीतु मौमाछी फेणा कहीं ईश्वर हाँ रे ये भाई भाई सीढ़ीटा जो अच्छी पाखे महुमाछी फेणा जाई हवन तो सीतु जाई हवन तो हाँ कार आसु भाई कौन करिया माने मत भी आश्चर्य लगला कहीं जो अच्छी आमर सीढ़ीटा सीढ़ी पाखे देखना महुफेणाटा अच्छी एपट माने एपट साइड उठी गले चलो से पर्यंत गले हेरी चलो नु महुफेणाटा से अच्छी से सैड पूरा माने ये गोड़ दिहब ऊपर को उठापी ये महुफेणाटा अच्छी मारियो माने मुंड खराब मारियो कौन करिया सी तू जीवा रिक्स नहीं कि चलो टिको अधा रू फेरिक पळे आसिया अधा जाई जा हां या तो देखिए आम ट्राए कर कौ पर्यंत जाई हो कहीं बहुत डेंजर हो रिक्स भाई हो कहीं महुफेणाटा देख कौ प्रकार महुफेणा है देख ये सीढ़ीटा पाखे पाखे ना महुफेणाटा मारियो माने बाघ महु खाईदे मुह फुली जा तो तथापि चलो आसीजे माने निहाती टिके ऊपर को जीवा चाबी 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 पड़ी चाबी पड़ी हाँ चलो 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 तो चलो डिबा भाई आगू गला डिबा रेडी चलो आम भी रेडी महुफेणा तो भाई पाकई अच्छी 500 कि किले खंडे महुफेणा बाहर महु बाहर सहित देखिए चला अबे ये जो दी बड़ साइड रे ना तो कहीं ये अधारू अच्छी के नहीं जाइए टांकी रू अधा ना यही जाके कि काटिक नहीं जाए कि काटिक नहीं जाइए जानी ये जो साइड रे हाथ देकी जावाई जोड़िया हाँ ना महुमाछी मारिए माने बाघ महु छाड़े गाल के सिझे देवे भाई अलग प्रकार सीन ये
বে ବାଘ ମହୁଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଠୁ ବି ଭିୟୁଟା ମସ୍ତ ଅଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ଟେ ହେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆମେ ଏତେ ଆଗ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଆସିଲୁଣି ଆଉ ଆର ମୋ ପଛର ଭିୟୁଟା ଦେଖିବା ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ଭିୟୁଟା ନା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିବ ଦେଖ ଦେଖିଲ ଭିୟୁଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖେ ପାଖରେ ତ ଦୂରରେ ତ ମହପନାଟା ଦୁଷଣ ଥିବ ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦଉନୁ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଚା ଉପରକୁ ଚାଲ ଉପରକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ବହୁତ ବାଟ ଜଣେ ଗୋଡ଼ ଧିପି ଧିପି କରନି ଦେଖିକି ସେ ତୁ ଯା ନା ଆଉ ବହୁତ ଯାର ସେ ତୁ ଯା ନା ମାରିବ ମାନେ ଖସି ପଡ଼ିଆ ତଳକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିନି ହି ମୁଣ୍ଡିଆକୁ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଯିବା କି ଏଇଠି ଯୋଉ ଏଠି ଗମେଇ ଶୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଠାକୁରଟା ଭାଇ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପାଇଲୁ କାହିଁକିନା ତଳ ତଳ ତ ସେଇଠି ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିନ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ବାଘ ମହୁଟା ଦେଖ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରିଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ତଥାପି ଦେଖ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ମାରିବେ ମାନେ ଖପରା ଖୋଲ ପଠେଇଦେବେ ଭାଇ ଏଇଠୁ ଭିୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ପାହାଡ଼ର ଆଉ ଯୋଉ ଗଛ ପତ୍ର ଭିୟୁଟା କେମିତି ପୁରା କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଭିୟୁଟା ମସ୍ତ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ରେଡି ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଜୁହାରି ଚାଲ ସେପଟ ଭିୟୁଟା ଭାଇ ମସ୍ତ ଅଛି ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ ଭାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହାରିଗଲୁ ଆମେ ନିଜେ ହାରିଲୁନି ମହୁମାଛି ଆମକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ଏଇଠୁ କିଏ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ସେଠାରେ କେତେ ପଇସା ହବ ଯେ ଏଇଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କାଟାକାଟି କରିବା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ପୋଲା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ ଝାଳ ଦେଖୁଥିବ ଅବସ୍ଥା କୋଉ ପ୍ରକାର ଶୋଚନୀୟ ମାନେ ବଡି ଟିକେ ମୋଟା ହେବାକୁ ଏଥର ରନିଂ ଆସିବା ତୁ ରନିଂ ଆସିବା କି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ରନିଂ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଥର କାହିଁକିନା ରନିଂ ନିହାତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ 60-65 କିଲୋ ଥିଲି ଏବେ 80-82 କିଲୋ ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଗଲିଣି ଟିକେ ରନିଂ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଭାଇ ଆମେ ଟାଙ୍କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହାରିଗଲୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କାହିଁକିନା ଯୋଉ ବାଘ ମହୁ ଫିଣା ହେଇଛି ଭାଇ ଆମକୁ ଖପରା ଖୋଲ ପଠେଇଦେବେ ଏକାଥରେ ଆଉ ଏଇଠି କୋଉଠି ନୁହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖପରା ଖୋଲ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ବା ଫେରେ ହାତ ଦବାକୁ ମାନେ ଅଧା ଯାକେ ଅଛି ଆଉ ଅଧା ନାହିଁ ଯଦି ମାଇଲେ ତଳକୁ ଖସିବ ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଛୋଟିଆ ଫେଣାଟେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଫେଣାଟେ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଠୁ ନହେଲେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ନାଇଁ ଟେକା ଫେକା ଭାଙ୍ଗି ନା କମ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷା କରୁଛି ନା ଭାଙ୍ଗିବା ନାଇଁ ଅନା ଏଇ ଏରିଆରେ ରଖେଇଦେବେନି ବାଘ ମହୁ ଆଉ କୋଉ ମୁଁ ନୁହଁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇବି ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି କରୁଥିବୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ବାଘ ମହୁ ନା ଶୁଣିନୁ ତୁ କେତେବେଳେ ମହୁ ଖାଇନୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଠି ସିନ୍ ଭାଇ ଆମେ ହାରିଗଲୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେଖା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।